Alam. Kunin mo tayo sa gana di ba tayo? Tayo taga-imong tayo. Tatanapin mo. Kakabsat po no ang managayakin manangaasi ti Apo, ngayon no saan tayo maagbyag itisidong na, mabalin asaan tayo amarig na, dagito'y asagot na. Isudga po na akantaan tayo ti Diyos, kadagiti naragsak akan kanta. Kaya't initay din dyan iti balikas na, kaya't ang nanayon nga idayaw itinyagan na. Intay nga ron ang may saan na nilo. Datangkin ko na kadagiti kararag tayo, tapno ang nay kuma, iti bendisyon nga kada tayo. Iti trabaho tayo, iti uneg, iti pamilya tayo, iti uneg, iti mo tayo. Kakamsat, nagbibing tayo kumala, dagiti basbati tayo, tapno may kari tayo, ang makirano, kadagiti nasalitan ang mister. Sika anang ibaon, tapno maimbagod gen, dagiti puso nga agbabawi, Apo kasyan. Apo kasyan kami. Ika nga imay, tapno ayabang, dagiti nga managbasol, Kristo kasyan. Kristo kasyan na kami. Sika ang nga situtugaw ti makanawan ti Ama, tapno ibabait na kayo, Apo kasyan. Apo kasyan na kami. Kasyan na tayo kumati, manakabanin na Diyos. Kaya't kalpasan iti pang nakapakawan na di basbaso tayo, ipan na tayo tibiyag na agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos ti kamasyan. Gloria, yang nagdatawa ng ibunan lang ka, itanong ka, pagrugbaban ka, dayayawen ka, agyaman kang ken ka, gapoy dinay dakla nga dayag mo. Apo Diyos na langitan na ari, Diyos Ama manakabalin amin. Siksika mo ni Yesu Kristo, upupungan ang Diyos. Cordero, te amo. Sikang ikat karigiti basbaso tulubong, kasya na kami. Sikang ikat karigiti basbaso tulubong, awatag patay ti araraw mi. Sika sinutulaw ti makanawan ti Ama, kasya na kami. Yan tamay siksikaw kay Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti Langtuan, ititinibuyo iti Espiritu Santo, gloria kay Diyos. Amen. Diyos, pinarsuang tininturayan na diti amin nga adra. Kasyan na kang kadi, iparinam kad sa dakam apang makawan mo. Kapno maserbyang ang serbi kang ka amin apuso mo. Dapukin ako mi ang Jesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso ang makipagbiyakin, makipagariken ka, ken iti Espiritu Santo, iti agnanayon nawan ti imulan. Amen. Agtugaw kayo tengkay-tengkay na itinalikas.
ana daw ti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo kini Moises, darasen ti sumalog sa nagbasul dagiti tao, nga iluwar mo ida Egipto, ket tinalikodan da. Binaybayan da ti dalan, nga imbilin ko asuruten da. Nangaramid da isinanurbon abaka, anasukog iti balito. Apagdadayawan, ken pangidan datunan da, kadagiti sakripisyo. Kinuna, kung kunana, aday ito'y ti Diyos da, nangirwal, ken ka iti Egypto. Kinunapay ti Apo kini Moises, amok anasukir dagiti atataon. Ita, di naklapdan, kapungtot ko ida, kit dadaelek ida. Kalpasan na, pagbarinig ko, ken dagiti kapututam, tinainaklan, anasyon. Ngayon nagpapakaasi ni Moises iti Apo, a Diyos na kag kinunana. Apo apay akapungtut mo dagiti tao, awi na yawayaan iti Egipto, babaen ti bilet ken panakabalin mo, laglagi pa da Abraham, Isaac ken Jacob, nga alipod mo. Laglagi pa ti Karin, as sinapataang kadakwada, ang paadwen ikapututan da akas iti kaado, dagiti bitwen iti langit. Ited mo kadakwada tintero adaga, tiingkarin at talikonda tiyag nanayon. Iti kasta nagbabawi ti Apo kagina indusor ididigra. Ipangkana, ipalakang na kadagiti tao na. Dahil tisaot ti Apo. Agyaman tayo. Salmo responsorio sa batay. Bumangon na ket agsubliak tin Ama. Bumangon ket agsubliak ken Ama. Iti di agbalbali mo ayat mo kasyan na kadi o Diyos ko. Iti kinaimbak ko kung nasa mo kadali baso ko. Kung asa mo umitin sa kinadakis ko, ket dalusan na kadali basbaso ko. Bumangon na ket agsubliak ken Ama. Parswaran kanya o Diyos sila dalos a puso, itikan na itibaro, input na pudlo nga espiritu. Di na pagtalawin ang imatang mo, hindi mo ipanaw kanya ng Espiritu Santo. Bumangon na ket agsubliak ken Ama. Apo tulungan na kaagsa o itidaydaya mo kanto. O Diyos ko, itinapakumbaga ng Espiritu, iti sakripisyo kita. Di mo so laisan, ipuso, ang napakumbaba, nagbabawi. Bumangon na ket agsubliak ken Ama. Tumagdagdag ang ipadayawan tinasanduan nga ebanghelyo. Ay, may kadwa, sorry. May kadwa. Sandi ngayon eh. Dahito ay may bata daw ito mo na asurat ni San Pablo and Timothy. Agyaman na ken Kristo Jesus nga po tayo anang mapigsa kanyang ititrabaho. When agyaman na ken kuana sa imbilang na maikari ket tinutut kan na kagserbi ken kuana. Uray no itinapalabas nagsasauwang iti maibusol ken kuana. Indadanes ken nilais ko. Nupay kasta kinaasyan na ti Diyos at sipod kadyang kay mamati, idi kadyang amudan aramudan. Agliplipat, aglipipyas, ti paraburo at paay ti amupan niya. Ketilikan na, iti pamati na ayat nadda kada tayo, iti panang imaymaysa, tayo ken Kristo Jesus. Pudno daytoy apagsasao arumbeng nga awaten ken patyen mamintinsan. Iman ni Kristo Jesus di lubong kang may salakan na dagiti managbaso. Siyang ti kadadaksan kadakwanan. Dahil ti kapuna kinaasyan ng ti Diyos kang naiparangaran net Kristo Jesus titiyag patinggang haalos na kanya. Siya akadadaksan na managbaso tapos agserbiya nga ulitan dagiti aming amamatin to ken kuana.
ket awaten da tibyag nga agnanayon. Itagnanayon nga ari asaan pay ang magay, ket saan ang makita, isu ak isuna a Diyos. Maited kumati dayaw ket dayag tagnanayon nga awan indan. Isa. Tumagal tayo. Diyos ang maganad ang may basa na adaw din sa lupang Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ti may paaiken ka. Iti namin sana adum nga ang singsinger iti buwis ang ken managbasol iti imasidek ken Jesus. Tapno ang dengeg da ken kuano. Nagtatanong dagiti pareso ken mamaestro ken Luten. Awaten da ito'y atao dagiti managbasol ket kasamo na ida amangan kinunada. Iti kasta insarita ni Jesus kadakwada da ito'y apangan. Kas pangarigan, adda sa ngagasot a karnero iti maysa kada kayo. Ket mapukaw iti maysa kadakwada. Anya iti aramidin na. Panawan na dagiti siyam apulo ket siyam iti pagdaraban. Ket mapanagarukan iti napukaw agingga a maberukan na. No masarakan nan, kasta unay iti ragsak na, imbaklay na, insangpet na, ijay balay na. Ket awisin na dagiti gagayem na ken kaaruban na. Agrambak tayo, kunana kadakwada. Tanabirukak metlaeng iti napukaw akariyo. Kas kamet, ibagak kada kayo dakdaken iti ragsak dagiti sa dilani. Gapu iti maysa ang magbasol nga ang babawi. Ngayon gapu iti siyam apulo, ket siyam at di masapul iti panagbabawi. When no kas pangaligan, ituloy ni Jesus. Ada sa mapulo a kwarta a perak itinay sa babae. Ket no mapukaw na timay sa anya iti aramidin na. Gangkan na iti pagsilawan. Sa dadan na iti balay na. Ket agbiro asisa sigagaget aging gana ang masampulan na. Apaman ang masalakan na ayaban na dagiti gagayem na ken kaaruban na. Agrambak tayo kunana kadakwada. Kana sa pula metlaen isinapukaw ko akwarta. Kastamet ibagak kada kayo. Maagragsak dagiti angeles iti Diyos. Dapo iti maysa ang managbasol na agbabawi. Sarintaen na pay ni Jesus daytoy. Ada dua nga anak iti maysa a tao. Kinuna iti inaudi iti amana. Ama, itedmon iti tawid ko. Biningay nga ron ti amana ken ti amana iti kukwa na kadagiti dua nga anak na. Kalpasan iti sumagmamanungal daw. Inlako iti inaugi iti bingay na. Ket imnala na iti naglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga. Ket sadyay binusbus na amin a kwarta na iti nabaruyuboy a panagbiag. Iti nagastos nan amin a kwarta na dimteng iti nakaro abisin iti dayta adaga. Ket pulos nga wan nabatin kinkwana. Iti kasta napan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili
sadyay an nagibaon pintuana iti away tapno ang tarakyan kadagiti baboy. Kaya't na kumaamangan iti binugbog akanyan dagiti baboy. Ngem awan ng tetken kuana. Iti makapanunot mitlaen kinunan. Ay sumsobrahan iti kanen dagiti amin amang mangget kay baday ni ama. Kitadak dito'y amat matay iti bisin. Pumanawak dito'y kitansubdiak kin ama. Ama ko na. Nagbaso lang iti Diyos, kasamit lang, kasamit kita. Dakmay ka rin ama maawakan na anak mo. Ibilang na kadi akas, may sa kadaliti tangtangdana. Imanaw marod sa jay, ken nagrubuat nga ang sublikin ama. Aday upay laay iti balayda, idi magkita niya mana. Natignay ti puso iti ama, ket timaray, asim mabat iti anak na. Innapungol na sana inagkan, ama kinuna iti anak. Nagbasulak iti Diyos, kas kami tinta. Dak maikarin ang maawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama dagiti agipin na. Darasenyo, alaen yo ti kasayaatan, abado ket ikaw wesyo kinkuana. Singasingan ken sapatusan mo. Inkay alaen iti napalokmeg abaka ket parchenyo. Agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko, ngem agungar nabungar. Napukaw ngem nasapulan metlain. Iti kasta nangrugin tirambak. Ada iti inauna nga anak na ijay taltalon. Iti agawid ket makaasideg iti balay. Nangeg na iti tuktukar. Ken salsala. Inayaban natin may saka dagiti adipen ket sinaludsod na. Anya iti maararami. Nagsublin iti kabsat mo. Insumbat ti adipen. Ket pinaparti ni tatang mo iti kalukumigan abaka. Kang napasangpet na asisasayaat kin si kakaragdan. Kas kaunay iti pungtot iti inauna akabsat. Ket di na kayat si sombrek iti balay. Iti kasta rimuar ti amana anangay ayo ken kuana asumbrek. Kitaen kinunati amana. Kasla akala may sa nga adipen nga agserserbikin ka nga agnangan. Bulos ajak na sukyan kadagiti bilbilin mo. Nupay kasta di nakla inikan uray may salaen akal din. Apag ipagragsak ko kadagiti gagayon ko. Ngem daytoy nga anak mo, binusbus na amin ako kom, kadagiti dakes a babae, kita tanagsubli. In parjam, iti kalukumigan abaka. Anak ko, insumbat yaman. Kanayon nga daka iti arpad ko. Ket kukwam amin ako kwa. Ngem masapol nga agrambak, ken agragsak tayo. Tanatay iti kabsat mo, nyen nagungar, napukaw nyen nasapulan nitlan. Ti Ebanghelyo ti ako. Daya glorify ken ka, up to God. Dumiti o benta na tapos ni Mami Tia. Pagpantanunutan. Ti Ebanghelyo tayo kit may panggap ti iti panagragsak ti langit kaya dagiti angheles. Ti Apo kaputi may sa tao nga nagbabawi ka dagiti basbaton na. At dadakya na padaya na aramid kaputa di may sa anapukaw kaputi bason kaya't nagsubli kinagarukan. Iti Ebanghelyo tayo ita, nangigan tayo ti inbaga ni Apo Jesus,
Nganyan agragsak ti langit no ti maysa nga nagbasol ket agbabawi ken dumawat ti pamakawan ti Apo. Tanlo akangari tinusal ni Jesus ngem may maysa ti kay papanana. Deta ket isu ti kinamanagayat ken pamakawan ti Dios. Naragsak ko na ti Diyos no ti tao ket agpakumbaba. Agbabawi, dumawat ti pamakawan ket agsudli ken kuano. Ti Apo ket si dadaan nga guray ken namakawan kada tayo ama nagbasol. Naragsak ko na ti Apo Diyos nagbabawi tayo kadagiti bidot tayo ket agsudli tayo ken kuana asi babawi ken si papakumbaba. Tati agbabawi ang nagbasol ket at-adda kapagragsakan ti Dios ngem kadagiti tawo nga awan na pulos ti migbigda ang nagbasol da ken awan na pulos kadakwada ti konsensya ken kinapakumbaba nga anugutin da kasapulan ti agbabawi. Nagasat tayo kauray kas ano ti kadagsen ti basol tayo ken si dadaan ken silulukat latta ti ruangan ti Dios nga may manguray ti panagbabawi ken panagsubli tayo ken kuana. Iti met umuna na ibasa in paniknek na ti adakkel ti ayat ti Dios. Ita uray ti basol dagiti tattao ket saan na dinusayda. Awan ko mga ti rason asaan tayo nagsubli ken kuana. Saan tayo mawanan tinamnama, kauray kas ano kadagsen, ti basol tayo, ket si dadaan ang mamakawan, ken mga kulon manin ti Diyos kada tayo. Saan na pulos ano umataw, kaurayan na tayo. Awan kakabsat ti expiration date with no limit time. Time limit, ti panaguray na kada tayo. Ay alipin na tayo unay ken sana pulos itulok nga madayo tayo ken kuana. Kakabsat na ito'y kumangayat ti Diyos kag serbi ng inspirasyon kinkired tayo. Tapno'y karigatan tayo kumangit at alikudan tiyan yaman na banag nga mani yadayo kada tayo ikayat na. Kanayon tayo silalagip nga ni Apo Diyos ket kanayon itisibay tayo ket tatarabayan na tayo latta. Kani kaguman tayo kumangarod, si Papa kumbaba bumangon kadagiti, nakaitublakan tayo baso. Si Diyos kitororayan na tayo, para ti panagsubli tayo kenkuana. Sa ito iti kanito, kiniportunidad tayo kakabsat, nga masideg ti Apo, managayat ti mga kawan ti Apo. Kasi nga kung pangungutan. Pakumbaba. Awan ti expiration date na nga kalati products niya. Nagmayat. Kasi na nga sa expiration. Awan ti expiration. Kapag ng tao, adult expiration na. Ngayon si Diyos ka nagkakaawan. Ngamuray no bastante ka po, oray no expect pala ko makanyatay na lang na kadali pa nakauma tayo niya. Well, no madala tamo si aarako tayo lang tahan ba on. Ang pakawan awan adala tayo urayan tayo. Ure kaya magpakawan. Palagip May isa ka nga naganak. Si Dadang pala tamang awan. So, dati pa nagpakumbaba. Di example na yan. Kaya anak, isot yung masibigti, inangag sa sakripisyo ng mandana. Ano rason di kwartal mo ka kasi ka na. Ayan. Di ba? Umaan. Anya, magulang ti mangnarang ti anak. Hindi. Aman. Hindi, kung mamay ka, pagsak yung mga ano lang anak, pagkaroon ti wangkas, ano kung masibigti, naganakaan niya, naganati. Pintas mo ano. Muna nga galamit gawin. Babayan ka lagi tangayin tayo ng higam, tama ulit.
mamatyan, Sa Diyos, Ama ng kabalin namin, anawag sa langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita ken di makita, ken iti maymay sa maapo ani Hesu Kristo, bubugto nga anak, Diyos na nagtao iti Diyos, iti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw, napaypayso at Diyos ang nagtao iti napaypayso at Diyos, nayanak saan na naparswa, Diyos sa kasmetlaing iti Ama, ket gapu ken kuana narami dagiti amin gata. Gapu kada tayo at tao, ket gapu iti panakaisalakan tayo. Imulo ka nagapu sa dilangit, ket nangalay iti bahina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kas namin na nailan sa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutoo ket naitanem. Nagunga iti may tatlong aldaw, kas kalawagin dagiti nasantuan na surat. Imuli sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si Dadaya, tapno kumen na dagiti si Biblia ken dagiti natay, ket ipagarian na dito ang patingga. Mamanak na iti Espiritu Santo, maapo ken mamang iti biyag. Isot tao iti Ama ken iti Anak, ket pagrugbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket tagsarubabaen iti propeta. Mamaya ken iti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyat ti apo ti maysa abunia, apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamay iti panaguman dagiti natay, ken iti panagbiag iti dugong ang masakbayan. Amen. kas namati iti mo nagayat a Diyos, italit tayo, dagiti kasapulan tayo, kinkuana, ta iti laksid, iti kinarasi tayo, maikali tayo, sumango, kinkuana, ken umawat kadagiti indisyon na. Iti tunggal dawat, kuna tayo, managayat na Ama, linggan naman. Managayat Ama, linggan na kami. Idawdawatan tayo, nagiti manitadaol, simbahan tayo. Ang tutuloy kumati pananiwala kawag, ken pananibiyagda, itinakastas daw ngayon iti Diyos, kumararag tayo iti Apo. Managayat na Ama, linggan na kami. Idawdawatan tayo, nagiti manituturay iti pagilian tayo. Sabayan ti turay, na ipanama kadakwada, iturong na kumay, itong galumili, iti panakawaya-waya, nagiti pagrigatan iti biyag, kumararag tayo iti Apo. Managayat Ama, linggan na kami. Idawdawatan kayo, nagiti masakit. Marigriga, tinagsagtagaba ng runa kadagiti biktima, iti kaawan justisya. Maragpat na kumay, tinaimbag, akasasaad ti biyag, ket iti laksid, iti kasasaad da, at biyag da kumay, iti sidong ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Managayat Ama, linggan na kami. Ikararagan tayo, nagiti kakabsat tayo at inusayin. Magunood na kumay, iragsak, ngayon pa rin at laing Apo Jesus. Kumararag tayo. Managayat Ama, linggan na kami. Nailangitan nga Ama, dawatin ni Atad, kay ita pinamanagayat mo, linggan dagitoy akararan ni, ket ita pinamanang asim patgam ida, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Offertory. Okay, offertory, page 54. Tanging Alit 25, number 150. Salamat sa iyo, ating Panginoon Yesu. Ako'y ibig mo, at pinag-ibig mo.
Apo. Dakto ang sargen, amang dayaw ken pana. Ket guna tayo kadi ang sargen. Dayaw ken gloria di Dios iti kanata. Dayaw ken gloria ni Diyos di kamatuan. Ipanakel po di Apo kapulitin inarangid na. Mangyay kumada diti maidadanes ket alor sa una tayo. Dayaw ken gloria di kamatuan. Ganggayan da ka ang manikan o iti Apo. Ang may sa tayo ang mandaydayaw itinakan na. Ket kuna tayo kadiyan sa. Dayaw ken gloria ni Diyos di kamatuan. Makikaisa kami ikin yung obispo ni. Ikola paroko ni. Kaya itinitiro simbahan sindang panagyaman. Ken panagdayaw ken ka. Diyos ni amami. Babae iti anak mo. Ani apo ni ang Jesus. Iso ang makipagbiyakin, makipagari ken ka. Kaya iti panagkikaisa ni Espiritu Santo. Diyos na awan inggan. Amen. Kayo marong kararain sa Ay, nire-page mo dyan. Page 51. Ay, 51. Sumreka kanya
tayo kasi inso ni Jesus. Masalakan tayo iti punno akay papanan iti kinamanagaya. Kinamang nangaasi ti Diyos. Bendisyonan na tayo kuma iti managaya ta Diyos. Iti Ama, iti Anak, iti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen dahil tayo sa lugar. Inuman ang panagbago tayo. Hindi tayo nagkakaya kinragsak siya. Nag-iyaman ang Diyos. Give thanks. Page 54. San Francisco. Sige, kita ka din. And have a blessed Sunday, everyone. I love you.